Halo, balik lagi di channel Belajar Bahasa Jerman. Bersama saya, Herman Setiako. Hari ini saya akan melanjutkan dan melengkapi dari subkapitel 2.5 tentang unregelmäßige Verben. Sebelum saya melanjutkan, mohon dukungan teman-teman yang ada di sini untuk subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan juga share ya, barangkali juga berguna untuk orang lain, dan juga ditunggu komennya. Good, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana perubahan vokal pada stam verb dan konjugasinya terhadap subjek. Hari ini saya ingin sedikit mengulang dan melengkapi dari kapitel yang kemarin, yaitu tentang unregelmäßige Verben. Oke, kita masih ingat ya teman-teman, gimana rumusan kata kerja atau verben di dalam bahasa Jerman. Verben atau kata kerja di dalam bahasa Jerman itu terdiri dari stam verb ditambah dengan endung, yaitu akhiran en atau n. Masih ingat teman-teman? Nah, kata kerja ini di dalam kalimat itu selalu berkonjugasi dengan subjeknya. Kita tahu subjek singular untuk orang pertama yaitu ich, orang kedua du, orang ketiga er, sie, dan es. Sedangkan untuk plural orang pertama yaitu wir, orang kedua plural yaitu ihr, dan orang ketiga plural sie atau sie. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwa pada unregelmäßige Verben ada perubahan vokal pada stam verbnya, terutama untuk orang kedua dan ketiga singular. Maka dari itu, saya berikan warna merah pada orang kedua dan orang ketiga singular. Good, teman-teman. Sekarang kita ambil contoh kalimat. Kalimatnya apa? Gak usah khawatir, kami membantu Anda. Bahasa Jermannya apa? Keine Sorge, wir helfen Ihnen. Kita perhatikan helfen di sini mempunyai stam verb help, tetapi karena subjeknya adalah orang pertama plural sehingga dia tidak mengalami perubahan vokal. Tetapi kalau kita ganti kalimatnya menjadi nggak usah khawatir, dia laki-laki menolong Anda. Nah, kita lihat keine Sorge, er hilft Ihnen. Ya, helfen di sini mempunyai stam verb help karena subjeknya adalah orang ketiga singular sehingga ada perubahan vokal menjadi e menjadi i, sehingga konjugasi untuk orang ketiga singular menjadi er hilft. Sehr gut, weiter, lanjut. Kemarin saya menjelaskan 4 aturan perubahan vokal pada stam verb untuk unregelmäßige Verben. Unregelmäßige Verben yang disebut sebagai starke Verben mengalami perubahan vokal pada stam verb untuk orang kedua dan ketiga singular. Ada 4, apa aja? Yang pertama adalah vokal e berubah menjadi i. Kemarin saya hanya mengulas saja. Hari ini saya akan memberikan contoh di dalam kalimat. Saya ambil sebuah contoh infinitif dengan kata helfen yang mempunyai arti menolong. Ibu guru itu membantu siswa baru itu. Die Lehrerin ... dem neuen Schüler. Helfen mempunyai stam verb help, tetapi karena die Lehrerin adalah orang ketiga singular, maka mengalami perubahan vokal. E menjadi I, sehingga menjadi hilf, kemudian untuk konjugasinya menjadi hilf.
ada huruf T yang saya berikan warna kuning. Kemudian untuk contoh berikutnya, sebuah infinitif dengan kata essen, yaitu makan. Kalimatnya adalah, apakah kamu baru pertama kali makan makanan Jepang? Langkah kita yang pertama adalah mencari subjeknya, yaitu apa? Oh, subjeknya adalah do. Do itu orang kedua singular. Jadi ada perubahan vokal, huruf E menjadi I. Ya. Kemudian stem verbnya adalah menjadi is. Ya. Stem verbnya menjadi is. Kemudian baru kita tentukan konjugasinya untuk orang kedua singular menjadi is. Ada ST di belakang. Saya berikan warna kuning. Jadi is du zum ersten Mal Japanis. Contoh yang ketiga adalah sprechen yang mempunyai arti berbicara. Kenapa kamu tidak berbicara denganku? Warum ... du nicht mit mir? Sprechen mempunyai stem verb sprech. Untuk orang kedua singular, dia berubah menjadi sprich. Kemudian untuk konjugasinya menjadi sprich. Ada ST di belakang. Saya berikan warna kuning. Ya. Kemudian untuk contoh infinitif berikutnya adalah treffen yang mempunyai arti bertemu, berjumpa. Eva hari ini berjumpa dengan Hans. Eva ... sich heute mit Hans. Eva adalah orang ketiga singular. Stem verb dari treffen adalah treff. Karena Eva adalah subjek orang ketiga singular sehingga menjadi triff. Huruf E, vokal E berubah menjadi I. Tetapi untuk konjugasinya, orang ketiga singular menjadi triff. Ada huruf T pada akhirannya. Ya. Aturan yang kedua adalah perubahan vokal E berubah menjadi IE. Saya ambil sebuah infinitif dengan kata sehen yang mempunyai arti melihat. Kalimatnya adalah, apakah kamu baru pertama kali melihat dia? Dia di sini adalah laki-laki. Sehen di sini mempunyai stem verb se. Untuk orang kedua singular berubah menjadi si. Kemudian untuk konjugasinya adalah menjadi sis. Ada ST di belakang. Saya berikan warna kuning. Kemudian contoh infinitif berikutnya adalah befehlen yang mempunyai arti memerintahkan. Petugas itu memerintahkan prajurit-prajurit itu untuk melepaskan tembakan. Der Offizier ... den Soldaten das Feuer zu eröffnen. Befehlen mempunyai stem verb befehl karena subjeknya adalah orang ketiga singular sehingga berubah menjadi befehl. Untuk konjugasinya menjadi der Offizier befiehlt den Soldaten das Feuer zu eröffnen. Ya, jelas? Kemudian empfehlen menganjurkan. Tolong berikan saya tips atau anjuran untuk sebuah restoran yang enak di Berlin. ... Du mir bitte ein gutes Restaurant in Berlin. Empfehlen mempunyai stem verb empfehl. Kemudian kita lihat subjeknya adalah orang kedua singular sehingga berubah menjadi empfehl.
Kemudian untuk konjugasinya menjadi empfiehlst, ya, ada st di belakang. Empfiehlst du mir bitte ein gutes Restaurant in Berlin? Ya, kemudian contoh berikutnya adalah lesen, membaca. Apakah kamu membaca banyak buku-buku? Du viele Bücher? Lesen mempunyai Stammverb les, tetapi kita lihat subjeknya adalah orang kedua singular sehingga menjadi lies. Karena dia adalah orang kedua singular sehingga konjugasinya menjadi liest. Ya, ada st di belakang. Liest du viele Bücher? Kemudian aturan yang ketiga adalah perubahan vokal A menjadi A umlaut. Saya ambil sebuah infinitif dengan kata backen yang mempunyai arti memanggang. Kalimatnya adalah Tom Tom membuat roti sekali dalam seminggu. Tom einmal die Woche Brot. Backen mempunyai Stammverb bak karena subjeknya adalah orang ketiga singular sehingga menjadi back. Kemudian konjugasinya menjadi backed, ada T di belakang. Contoh berikutnya adalah fangen, menangkap. Maria menangkap kupu-kupu dengan jaring. Maria mit einem Netz Schmetterlinge. Fangen, Stammverbnya adalah fang, karena orang ketiga singular, subjeknya menjadi fang. Kemudian konjugasinya menjadi fängt, ada T di belakang. Maria fängt mit einem Netz Schmetterlinge. Masih pada aturan yang ketiga, vokal A berubah menjadi A umlaut. Sebuah kata infinitif waschen yang mempunyai arti mencuci. Kalimatnya, apakah kamu setiap hari mencuci mobilmu? Deinem Wagen fast täglich. Waschen, Stammverbnya adalah wash karena subjeknya orang kedua singular menjadi wash. Kemudian konjugasinya menjadi wash, ada st di belakang. Saya berikan warna kuning. Kemudian contoh infinitif berikutnya adalah tragen yang mempunyai arti menjinjing. Kamu menjinjing seember air. Du einen Eimer mit Wasser. Tragen, Stammverbnya adalah trag, kemudian untuk orang kedua singular menjadi trek, kemudian untuk konjugasinya menjadi treks. Du trägst einen Eimer mit Wasser. Aturan yang terakhir adalah aturan yang keempat, vokal A, U berubah menjadi A umlaut U. Saya ambil sebuah contoh, saufen, mabuk. Dia mabuk sangat berat, ya. Zu viel. Saufen mempunyai Stammverb sauf, tetapi untuk subjek orang ketiga singular menjadi säuft. Kemudian untuk konjugasinya menjadi säuft, ada T di belakang. Säuft zu viel. Kemudian contoh infinitif berikutnya adalah laufen, berlari. Mengapa kamu berlari sangat cepat? Warum du so schnell? Laufen mempunyai Stammverb lauf. Kemudian untuk subjek orang kedua singular menjadi läufst. Untuk konjugasinya menjadi läufst, ada st di belakang. Warum läufst du so schnell?
Nah, inilah 4 aturan unregelmäßige Verben atau starke Verben yang mana harus kita mengerti. Di samping 4 aturan unregelmäßige Verben tadi, saya akan melengkapi lagi dengan beberapa kata kerja yang termasuk ke dalam kelompok unregelmäßige Verben. Dan ini boleh dibilang sebagai unregelmäßige Verben yang terpenting, karena pada pemakaiannya sering sekali kita gunakan. Apa aja yang termasuk dalam unregelmäßige Verben ini? Yang termasuk dalam unregelmäßige Verben ini ada infinitif haben, sein, werden, dan wissen. Dan bagaimana perubahan Stammverb dan konjugasinya? Mari kita lihat sama-sama untuk subjek yang ada singular dan plural. Untuk orang pertama singular yaitu ich, orang kedua singular yaitu du, orang ketiga singular yaitu er, sie, dan es. Kemudian yang termasuk orang pertama plural yaitu wir, orang kedua plural ihr, orang ketiga plural sie atau si. Oke, kita mulai dengan infinitif yang pertama, yaitu dengan haben. Ich habe, du hast, RCS hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Kemudian infinitif sein, ich bin, du bist, RCS ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Infinitif werden, ich werde, du wirst, RCS wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Wissen, ich weiß, du weißt, RCS weiß, wir wissen, ihr wisst, sie wissen. Nah, sekarang kita ambil contoh di dalam kalimat. Kita mulai dari infinitif haben yang mempunyai arti memiliki atau mempunyai. Apakah kamu mempunyai uang? Du das Geld. Du adalah orang kedua singular, sehingga haben menjadi hast du das Geld. Itu masih ada waktu sampai besok. Das noch Zeit bis morgen. Das adalah orang ketiga singular, sehingga haben menjadi hat. Das hat noch Zeit bis morgen. Kemudian yang kedua adalah sein. Sein yang mempunyai arti to be di dalam bahasa Inggris. Kalau saya katakan saya adalah seorang Berliner, saya adalah seorang Berlin. Jadi ich bin ein Berliner. Kemudian kalimat berikutnya, pada hari Minggu kita tidak selalu berada di rumah. Sonntags wir nicht immer zu Hause. Sonntags sind wir nicht immer zu Hause. Jadi sein untuk orang pertama plural adalah sind. Kemudian werden, akan, menjadi. Ya. Kalimatnya, pada pekerjaan ini saya akan menjadi kotor.
Bei dieser Arbeit werde ich schmutzig. Ya, werden untuk orang pertama singular menjadi werde. Kemudian kalimat yang kedua, kamu tidak akan dapat menyelesaikannya sendiri. Jadi orang kedua singular werden menjadi wirst. Du wirst nicht allein damit fertig. Wissen, mengetahui. Apakah Anda tidak mengetahui itu dengan benar-benar? Wissen Sie es also wirklich nicht? Jadi untuk orang ketiga plural, maka dia tidak berubah, sama persis dengan infinitifnya. Wissen Sie es also wirklich nicht? Kemudian yang terakhir, tahukah kalian apa yang dia punya? Di sini dia adalah dia perempuan. Untuk orang kedua plural, wissen, sehingga menjadi wis. Wis ihr was sie hat? Nah teman-teman, akhirnya kita bisa menyelesaikan kapitel unregelmäßige Verben dengan baik. Saya kira untuk gramatik yang saya berikan tentang unregelmäßige Verben ini sangat lengkap sekali. Dan semoga teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Terus berlatih dan saksikan terus channel Belajar Bahasa Jerman. Tschüss, bis dann.